तो फ्रेंड्स बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम राजू महंत। आज हमारा जाच्छे लुलुंग बाटेटू बुलाबुली आसचेन माने बड़ा संग जाच्छी रंजित कुमार महंत अच्छे यूट्यूब चैनल रंजित कुमार महंत मारवे आसें जब तो हमारा जाच्छी एखन और आसचेन अंदर गाँव उठेन बड़ बाप लेखन हन देखें तापर एखन जाबो। तो फ्रेंड हमारा बारिया अंजलि लुलुंग अवश्य तो लुलु एक पहुँचे पारने बालिया वाले को ढुकी जाइए ऐसा अच्छे बड़ा जाते चली तो बालिया वाले को ढुकी जाइए देखी देखा तापर गोटे जाब तो एमन किस आछे आज तो भीड़ नहीं के फाँका फाँका गाड़ी बजाय जे तो सारा मानुष कम आसे तो हमारा এখন ऊपर बाटे যাব तो देखी देखा आसब कत कि जल আছে আমরা তো একবার আসেন ছিলি ভিডিও একটা পেকায় আনছিলি তো তখন জল কেমন ছিল এখন জল বেশি হয়েছে টুকু বেশিটুকু হয়েছে ডুবি যাইছিল নাকি বর্ষাটাই তো আমরা আসি পারি না একটা আইসক্রিম ঠেলাই আছে আর তো আসি পারি না এখন ঢের দিন পরে আমরা আসিছি আসো ऊपर के যাচ্ছি দেখুন ऊपर के উঠছি এখন ও आज टुकु जलटा कादो कादो देखा से दिन आसे तो साफा देखा तो आज टू कादो कादो देखा पड़े हिसाब सब जलटा कादो 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 देखा बर्षा जलटा एखो सिराय नहीं न बर्षा जलटा दिशा कादो कादो आछे तो देखो तो डुबार पर देखी मत तक गाछ पात का लेखा माने पूरा घोलटे ये माने पूरा डुबे जाइल माने ढेर ऊपर जल जाते चलो एक कमर ऊपर जल जाते चलो नहीं बर्षाए एखन टुकु भालो देखा एखन कमी जाए जल ऊपर चलছেন এখন মানুষ सीना आছেন तले ऊपर तो এখন नेथाले बाहर हेंगे যাব আর একটা জায়গাকে যাব जीवा पाला जब एन लुलुं ताले बारियाली गाड़ी घुरा ताले जब लुलुं लुलुं घुरब किन साहेबडाही हाट आज नकी सोमवार बटे साहेबडाही हाट के टुकु जब देखब हाड़िया फाड़िया टुकु आचल टुकु किया टुकु ढेर दिन पर हाड़िया खाई रे ढेर दिन हईल आज खाते हे देखा जाए आस जब आस गाड़ी घुरा आते तो बर्तमान हमारा पहुँची सीता को चलें चलें जाची ऐसा तो परिस्थिति लेखा रास्ता खार गाड़ी आउ के जावे कि नहीं चलें चलें के जाची आउ के आज एक गाछ मोर भालो ही देखा तो हमारा सेदिन जन आसिन देखें जल तो पड़ते तो आज एत जोर जल पड़े और एत जोर जल बইছে देखो माने जल पड़े देखो कतकु जोर माने जलटा पड़े कहबार ना माने आरो थरे खाली टुकु टुकु अवश्य जल पड़ते एत कांधार को जल पहुँची ना ये पाथर गाँव डुबी ना ये गाँव डुबी ये पाथर देखा पाथर गाँव देखाई नहीं एटा देखो कतकु जलटा बইছে और धब जल बाटे तो देखो आस तो हमारा पहुँची गया था तो आसिक केमन लगे बहुत बढ़िया लगुच
মানে বহুত ভালো লাগছে। তাও যা भी ন্যাচুরাল জিনিস না আমাদের এই যে যা শিমড়িপাড় ভিতরে একটা জলপ্রপাত যেটা ওয়াটারফল বলা যায়, তো বহুত সুন্দর আছে। আর তোরাম যদি আমাদের যতটুকু মাহাতো ভাই মহিলা আছেন, আপনি যদি আমার আমরা জানছি বিহার বেঙ্গল ঝাড়খণ্ড সকল যে থাকেন, তো আসো আমাদের শিমড়িপাড় পুরা ন্যাচুরাল জিনিস যেটাকি ন্যাশনাল পার্ক ভিতরে আছে আমাদের সীতাকুণ্ড। আর ইয়ার বহুত ঐতিহাসিক জিনিস আছে যেটাকি সীতা দেবী था আসিকরে আমাদের ফিনান্সিয়ালের ওই যেমন আমাদের টাইমে বনবাস যে 14 বছর ছিল ওই টাইম ভিতরে যাও শিমড়িপাড় আসিছিলেন। আর আসিং করে এই জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন, ওই হিসাবে ইয়ার নাম সীতাকুণ্ড বি হয়েছে। তো ঠিক আছে, আরও তো বহুত আরও লোক আসিছেন দুর্গা দুর্গালে। তো আমরা দেখলি শুনলি আর বিষয়ে কিছুটুকু। তো কেমন আছে কমেন্ট করে জানাবে। আমি একবার প্রথমও দেখাইছিলি, তো একটা আমার নেক্সট টাইম আর একবার আসিছি, মানে এখন বলতে বলতে মানে পারিয়ে আসিছি। তো এখন এখানে যাবো, তারপরে লুলুং লুলুং মানে যাই কিন্তু ওটাকে যাবো না, এইরকম তো বুলাবুলি করেঙ্গে তারপরে আউকে যাবো। তো ফ্রেন্ডস লুলুং যাবার ছিল, তো ক্যান্সেল হয়ে গেল। তো আমরা হাটকে যাব। হাটে তো কইছিলি প্রথমে আমি হাড়িয়াটুকু আজ খেতে হবে, হাড়িয়াটুকু খাই খুয়াকে তারপরে ঘর পালাতে হবে। আর তো হাট ভিতরে তো ভিডিও বনাবো কই ভাবতে গেলি যে মন হাটটা লহে তো ভিডিও বনাবো না। তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবে নাই। তো আউকে দেখো আরও ভিডিও আসছে। নমস্কার।